السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ الیکشن آنے والے ہیں. بہت سو کا خیال ہے کہ الیکشن 2007 میں ہو جائیں گے، بہت سو کا خیال ہے 2008 کے شروع میں ہوں گے، مگر ہوں گے ضرور. یہ صدر صاحب کا وعدہ بھی ہے اور دنیا کو معلوم ہے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اگلے الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں. لوگ بھی بول رہے ہیں، جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے بات کر رہا ہے. ہم نے بھی ایک عام آدمی کو بلایا ہے، ہم ان سے ان کی رائے معلوم کریں گے سیاسی حالات کے بارے میں اور آنے والے الیکشنز کے بارے میں. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک، بالکل شکریہ. بجیا کیسی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کرا. بجیا ٹھیک ہے جی. اچھا. احمد کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے جی وہ بھی. میں آپ سے ایک سوال. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ سنا سغرا بازی کے گھٹنے نئے ڈل گئے. میری بات سنیں، آپ میرے مہمان ہیں. ہاں یہ ذاتی سوال وغیرہ ہے، آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. زبیدہ نے سنا ہے آلو جلا دیے. بھائی صاحب میرا اچھا پروگرام یہ بتاؤ ریکارڈ. زہرا آپ آ گئی ہیں یا وہیں لندن میں؟ یہ باتیں آپ اسے بات نہیں کر لیجیے گا. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا ایک تو کیا شروع ہو گئی ہے؟ جی ریکارڈنگ شروع. اچھا ویسا کہیے نا کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ دیکھیے، آپ خیریت سے نا بالکل ریلیکس ہیں ایک دم. کون آپ؟ کوئی ٹینشن ارے بھائی میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، یہ سوال مجھے آپ سے کرنا نہیں چاہیے. وہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ ٹینشن میں تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں ریلیکس ہے بالکل. جو بھی میں سوال کروں اس کا اطمینان سے جواب دیجیے گا. بھائی آپ سوال کیوں کریں گے؟ میں کروں گا نا. آج ہمیشہ آپ کرتے ہیں، آج پہلا سوال میں کروں گا آپ سے. آپ ریلیکس ہیں بالکل ایک دم؟ ہے یا نہیں ہے؟ جی میں ریلیکس. ٹھیک ہے چلیے. پہلا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. کیا لندن پاکستان کا دارالخلافہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں دیکھو نا، پہلے ہی سوال پہ ایک دم ہٹ گئے تم کہ کیا کہہ رہے ہیں. جواب دیجئے. کیا پاکستان کا دارالخلافہ لندن ہے؟ کہ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں یہ سوال؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو اور الطاف بھائی یہ سب لندن میں ہیں. ان کو تو اسلام آباد میں ہونا چاہیے تھا. محترم بات یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب یہ دونوں اپوزیشن میں ہیں. اوہ میں سمجھ گیا. اس کا مطلب ہے دونوں کے دوبارہ پاور میں آنے کے چانس ہیں. مجھے نہیں معلوم. ابھی آپ نے کہا نا بھائی، ابھی آپ نے کیا کہا میں نے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف صاحب. ابے بھائی دونوں اپوزیشن میں ہیں. ایک کو نواز شریف کہیے، دوسرے کو بے نظیر کہیے، جیسے دوسرے چینل کے میزبان کہتے ہیں. بات یہ ہے بھائی. ہاں بھائی. یہ دونوں پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے. معلوم ہے، یہ کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں. دو دفعہ رہ چکے. اب آپ ایک بات بتائیے، مثال کے طور پہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو میں ایک سوال میرے ذہن میں کل بلا رہا ہے کہ اگر یہ دونوں جیت گئے تو کیا پاکستان کے دو وزیر اعظم ہوں گے؟ ایک لیڈی وزیر اعظم، ایک جینٹ وزیر اعظم. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے بھائی. یعنی عورتوں کی وزیر اعظم بے نظیر اور مردوں کے وزیر اعظم نواز شریف. یہ ایک نئی ٹیکنیک ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بھائی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر دنیا کے سامنے میثاق جمہوریت سائن کیا ہے. دیکھیے وہ میں نے بھی پڑھا ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ جو بھی پارٹی زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی ہاں اس پارٹی کا وزیر اعظم ہوگا. اچھا، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر
पीपल पार्टी जीत जाती है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो आ जाएगी अपोजिशन में, यानी मियाँ साहब फिर जद्दा। और अगर मियाँ साहब जीत जाते हैं तो फिर पीपल पार्टी अपोजिशन में आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बेनज़ीर फिर दुबई। मज़े आ रहे हैं, हमें ना कोई दुबई में घुसने देता है ना जद्दा बुलाता है। ऐसा नहीं होगा, अरे साहब, ऐसा नहीं होगा। आपने पढ़ा है चार्टर डेमोक्रेसी का? हाँ, तो इसमें इतने चिल्लाने की क्या जरूरत अच्छा, है? आपने चार्टर पढ़ा है? बिल्कुल इस तरह देखिए, पढ़ा है हमने, पूरा चार्टर पढ़ा है, लेकिन अनवर मकसूद साइन नहीं किए। नहीं तो आप कैसे साइन करेंगे? क्यों? अरे हम ही साइन करेंगे। मैं आवाम हूँ, मैं आवाम हूँ, और जब तक आवाम साइन नहीं करेंगे किसी मिसाक की कोई हैसियत नहीं। अवाम का इलेक्शन से क्या ताल्लुक? है अवाम का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? आवाम का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? ये कैसी बात करी आपने कि आवाम का इलेक्शन से क्या ताल्लुक है? तो क्या ये वोट डालने इनको क्या गधे जाते हैं? आप वोट डालते हैं? जी हाँ, हर साल बाकायदगी से, मतलब हर दफा बाकायदगी से। तो आपने अपने बयान की खुद ही वजाहत कर दी। क्या मतलब? ये तुम्हारा कहने का मतलब ये मैं गधा हूँ? मैंने नहीं कहा। अभी आपने कहा ना कि आपने ये कहा कि जब मैंने ये कहा कि वोट डालने क्या गधे जाएंगे, तो आप कह रहे हैं मैंने अपने बात की खुद वजाहत कर दी। इन अदर वर्ड्स यू आर कॉलिंग मी अ डोंकी। आप मुझे गधा कह रहे हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अभी कहा है नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि मैं आप हर दफा वोट डालने जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि क्या गधे वोट डालने जाते? तो तुमने मेरी बात पकड़ के, इसका मतलब ये कि मैं गधा हूं। आपने मेरी बात का गलत मतलब नहीं। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इम्पोर्टेड गधा हूं, मैंने आपको बाहर से आया हुआ गधा हूं मैं? मैंने आपको गधा नहीं कहा है। एक बात बताइए, गधा किसको कहते हैं? चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। जी। गधा वो होता है जो ना घर का होता है और ना घाट का होता है। आपने तो जानवर ही बदल दिया। मेरी मर्जी। बात यह है, अवाम भी लीडरों की नज़र में ना घर के होते हैं ना घाट के। लीडर जो हैं वो इलेक्शन में इनसे काम लेते हैं और फिर पीछे छड़ी मार के इनको भगा देते हैं और कहते हैं 4 साल तक तंग न करना। खैर छोड़िए, ये बताइए, ये जो मिर्जा गालिब थे ये आपके कोई रिश्तेदार वगैरह थे क्या? क्या मतलब? हैं? क्या मतलब? यार आज तक उनका शेर और तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। आज तक कहते कुछ हो, मतलब कुछ और निकलता है, लिखते कुछ हो, समझ में कुछ और आता है। और ये इतनी जल्दी अपने बचाव के जवाब तुम्हारे जहन में आते कैसे हैं? बताओ। मुझे गधा कहा आवाम को और बात बदल दी कि मेरा ये मकसद नहीं था। मैं वोट डालने नहीं जाता। हैं? मैं वोट डालने नहीं जाता। हाँ, तो क्यों नहीं जाते? बात यह है भाई कि जिस काम का अंजाम पहले से मालूम हो उसका आगाज ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बोगस बात की है तुमने। फोच याद रखो अनवर मकसूद, वोट जो है वो एक फर्ज है। फर्ज था जिसको हम सालों से अदा करते चले आए हैं, अब नहीं रहा फर्ज।